kanang mga lukay basig wa mo kay baos meaning ana kanang lukay ba kuha lang mo ana nya musangko ra nas tuo-tuo nga igong mag-blessing butang din yung pultahan para di mo suod ang yawa di mo maigos kilat inana no di na mao ha kanang lukay duha na kabuk meanings unsa may una nga gidawat nimo si Kristo nga mosulod sa imong kasing-kasing sama sa pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem nagwarawara sila lukay kay gidawat nila si Kristo pero karon gidawat sa kasing-kasing ang sunod nga meaning nga magpakamatay ta sama ni Kristo martyrdom mo na nga itong mga martyr samang Pedro Calungsod Lorenzo Ruiz na agin ng lukay o palma ibutang na nga rin silang dughan simbolo na sa ilang pagpakamatay ni Kristo. Muna, sige mong warawara, pa-blessing mo ana, pasabot, sige kang ingon, patyan ako, patyan ako, patyan ako. Yang pare, mo dool dayon, o sige, karuna ka, patay na ka.